kutupatia muda mzuri ya kukuja kuwapeperushia kipindelevu ujumbe wa kibibilia wakati wa mwisho. Ni kipindi ambacho kinaleta kwenyu na Assemblée Chrétienne de Butembo kila siku ya posho kuanzia 20h mpaka 20h45 na dimanche kuanzia 10h mpaka 11h. Basi Mungu apate kuwabariki mahali popote mnapatikana. Tutawapatia namba zetu za simu. Ukiwa na swali ama pendekezo utatupata kwa hii namba 09 94 04 73 96. Narejelea tena 09 94 04 73 96. Ama ukipenda ufate mahubiri yetu ku Facebook ama YouTube, utaandika tu Assemblée Chrétienne Butembo na pale utapata mahubiri ambayo tuko tunahubiri, sababu imetupwa huko kwenye mtandao. Basi tutaomba Mungu Baba yetu, tunakupigia tena asante sababu umetulinda ndani ya wiki mzima na ndani ya journée ya leo umetupigania na umetushughulikia. Tunasema jina lako libarikiwe, lisifiwe sana. Uko Mungu ambaye unatupenda na mpango wako juu yetu ni mpango wa salama. Wakati nyetu tuko tunangoja kurudi kwako Seigneur, tuko ndani ya preparation. Acha tupate kujitayarisha kikamilifu kusudi wakati tutakuja tukulaki hewani. Bariki watoto yako, wana na binti zako wenye kwa hii saa Seigneur wameketi kando ya redio zao, kusudi wapate kusikia tena nini ni mausia yako. Wagonjwa na mahitaji mbalimbali yenyiko ndani ya kambi ya wana wako, katika jina la Yesu Kristo upate kuleta suluhisho. Wenye ni wajawazito, wenye viko na problemi mbalimbali, imeandikwa ya kwamba kwa kupigwa kwako Seigneur tulipata kupona. Na wale bado wenye hawakujua, hawakupatia maisha yao kama Mwokozi wa kipekee, kusudi upate kuwatawala, upate kujifunua kwao. Sababu imeandikwa ndani ya maandiko matakatifu ya kwamba kila siku ulikuwa naongeza kukanisa wale walikuwa wanaokolewa. Uko sawasawa jana, leo, hata milele. Leo uko mkazi, uko naita walio wako. Tunataka soma maandiko, wewe mwenyewe ushuke na upate kutufasiria maana ya maandiko. Utukumbuke tena jioni ya leo. Acha mazingira ya mbingu upate kututawala, mjina la Yesu Kristo, amen. Ndugu msikilizaji, tutarudia pale mahali ambapo tulisoma dimanche iliyopita ndani ya Ufunuo kipindi ya 10. Tutaanza shairi lake la kwanza. Tutasoma mjina la Yesu Kristo. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Amen. Ndugu msikilizaji, tumesoma ndani ya Ufunuo kipindi ya 10 shairi yake ya kwanza, ambayo inasema, nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka toka mbingu, akivikwa na wingu, na juu ya kichwa chake kulikuwa upinde wa mvua, na uso wake uling'aa kama jua, na miguu yake kama nguzo ya moto. Niliweza kuwaambia kwamba hii Ufunuo kipindi ya 10 hayatimia bado, sababu wakati huyu malaika mwenye nguvu anashuka, hata shuka kwetu kwa ajili ya kanisa bibi harusi, sababu kanisa bibi harusi mwila wakati itakuwa ishakanyakuliwa, itakuwa iko mbinguni. Lakini hii wakati anashuka akiwa amevikwa, amezunguka na upinde wa mvua,
na uso wake umeng'aa kama jua. Anashuka tout droit aux Juifs, anashuka tu kwa Bayahudi. Mungu apate kutusaidia sana, sababu niliweza kubambia kwamba wakati yenye Bwana wetu Yesu Kristo, ama wakati yenye Mungu alitutembelea sisi mataifa, hakututembelea ndani ya ile umbo yake ya malaika wa agano kama vile anafanyaka ku Israeli. Sie kwetu wakati alikuja, Mungu alijifunua kwetu ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Njoo unasikia maandiko nasema ndani ya kitabu cha Wakorinto wa pili mulango wake wa 5 shairi ya 19 nasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na yeye mwenyewe. Acha nisome l'Ecriture kusudi tuweze kufatana mzuri ndani ya neno la Mungu. Ndani ya Wakorinto wa pili kipindi yake ni ya 5 shairi yake ni ya 19 sema, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Sababu Mungu alikuwa ndani ya Kristo, na ile Mungu kukuwa ndani ya Kristo njoo nye Paulo kunafasiria ndani ya Timotheo wa kwanza kipindi yake ya 3 akisema kwamba siri ya utawa ni kubwa, Mungu alionekana ndani ya mwili. Inaandikwa hivi ndani ya Timotheo wa kwanza kipindi yake ya 3 shairi yake ya 16 nasema, et ça contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté à chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire, pasipo shaka. Siri ya utawa ni kuu. Mungu alionekana katika mwili, alihesabiwa haki katika roho, alionewa na malaika, alihubiriwa katika mataifa, aliaminiwa katika ulimwengu, na alichukuliwa katika utukufu. Ile njo siri ya utawa. Na Mungu wakati sisi alitutembelea sisi kanisa la mataifa, Mungu alitutembelea ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Ni kupitia mwana wake Yesu Kristo njo tunapatanishwa na Mungu. Na wakati yenyewe anaonekana ndani ya mwili, Pauli kuna explique ndani ya Rome chapitre 8 verset 3, anaexplikia kwamba Mungu alionekana ndani ya mwili kusudi apate kukondane zambi. Inaandikwa hivi ndani ya Rome chapitre 8 verset 3 nasema, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sa force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Kwa sababu mambo ambayo yalikuwa yanawezekana na sheria, sababu mwili ulifanya dhaifu, Mungu alihukumu zambi ndani ya mwili. Mungu atusaidie sana. Ile njo sababu Mungu kuvala mwili. Mungu alivala mwili, na maandiko natufundisha ndani ya Wakolosai kipindi yake ya 2 shairi yake ya 9 ya kwamba ilikuwa ni utimilifu wote wa Mungu njo ilikala ndani ya ile mwili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Niliweza kubambia ya kwamba kudunia yote muhistoria ya mwanadamu hakuna mtu hata mmoja ataikwe nabii, atikwe mtume, aizuru Mungu alimutumikisha mkiwango cha pata gani. Hakuna hata mmoja mwenye utimilifu wote wa Mungu likala ndani yake. Ni Yesu Kristo yeye peke. Mungu wetu apewe sifa sana. Ni vile njo maandiko yanavifundisha. Ni kusema ni Bwana wetu Yesu Kristo tu njo utimilifu wote wa Mungu ulikala ndani yake. C'est pourquoi tunasemaka kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Mungu abarikwe sana, sababu Mungu yeyote alikala ndani yake. Mungu abarikwe sana. Wakati yenye Mungu anatutembelea sisi kanisa mataifa, hakujionesha kwetu kama malaika wa agano. Alijionesha kwetu ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Njoo unaenda ona wakati yenye inaonekana ndani ya Ufunuo kipindi ya 10, ile inaonekana waziwazi ya kwamba ni andiko yenye haihusu kanisa bibi harusi ya mataifa, lakini ni andiko ambayo itatimilika huko Israeli baada ya huduma ya bashuhuda bawili yenye nazungumuziwa ndani ya Ufunuo kipindi ya 11. Anavikwa arc-en-ciel ambayo inamaanisha agano.
conformément na Genèse chapitre 9 verset 8 à 17, ambayo inamaanisha agano, anashuka huko Israeli kwa bajuife. Na maandiko nasema ya kwamba uso wake ulingaa kama jua. Munajua wakati yenye Bwana wetu Yesu Kristo alikiafanya agano jipya kupitia damu yake, kulingana na kitabu cha Mathayo 26, wakati yenye Isaya alimuona ndani ya Esaïe chapitre 53, Écriture nasema hivi. Esaïe chapitre 53, niko nafanya un peu rappel kusudi tuweze kusonga mbele. Esaïe chapitre 53 verset yake ya pili nasema, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Hapa wakati yenye Jésus anachukua zambi za ulimwengu, maandiko nashuhudia kwamba hakukuwa na urembo, hakukuwa na ekla, hakukuwa na kungaa kusudi aweze kuatire regare yetu, na aspe yake haikukuwa na chochote cha kutupendeza. Lakini wakati ataonekana ndani ya Ufunuo kipindi ya 10 kama vile malaika wa agano, wakati Jean alimuona muvizio ku ile de Patmos, kichaka cha Patemo, maandiko nasema ya kwamba uso wake ulingaa kama jua. Malaki ile haihusu wakati yetu, wakati Bwana wetu Yesu Kristo alikaa kutukufia, ama haihusu kanisa ya agano jipya, inahusu Israel. Sababu kila mara wakati Mungu alikuwa anaonekana kwa Israel, alikuwa anaonekana kwa Israel kama vile malaika wa agano. Wakati alionekana na Musa kumulima wa Sinai, gizi vile Etienne iko na explique ndani ya Acte chapitre 7, alionekana kwao kama vile malaika. Wakati yenye anaonekana na Musa mukichaka cha moto, alionekana ndani ya forme ya ange. Lakini kwetu kama kanisa bibi harusi, wakati alikafanya upatanisho yake na ulimwengu, hakuonekana muforme ya ange, lakini alionekana muforme ya mwanadamu. Alivaa mwili ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo, na wakati alivala mwili ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo, ilikuwa ni utimilifu wote wa Mungu. Mungu abarikwe sana. Ni vile njo maandiko na vipanga, na ni vile tu njo biko. Mungu wetu apewe sifa sana. Ufunuo kipindi ya 10 haituhusu. Ufunuo kipindi ya 10 hayatimia bado. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Car il criant, les 7 tonnerres fit entendre leur voix. Ni baada yake malaika wa agano mwenye aliweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na mguu wake wa kushoto juu ya inji, na ndani ya mkono wake mulikuwa kitabu kidogo ambacho kilikuwa kimefunguliwa. Wakati alipolalamika kama simba, njoo sasa ngurumo 7 zikasikilizisha sauti yake. Niliweza kuambia ya kwamba leo Bwana wetu Yesu Kristo halalamiki kama simba. Leo Bwana wetu Yesu Kristo ni mwana kondoo wa Mungu anayeondoa zambi za ulimwengu. Muwakati wote wa neema, Yesu Kristo ni mwana kondoo. Mungu atusaidie sana. Haya kwa simba bado, sababu leo iko naokoa, leo iko na samehe, leo iko naita balio bake, leo iko na batiza na Roho Mtakatifu. Tukingali mwakati wa neema, wakati ambapo maandiko nasema kama leo kesikia sauti yake usifanye wako mgumu. Njoo wakati tunaishi ndani yake leo. Ni mwana kondoo. Haya kwa mwana simba bado, ama haya kwa simba bado. Mungu atusaidie sana. Hapa analia kama simba. Neema ilikuwa imisha kudunia, sababu huduma ya washuhuda wawili ilikuwa imetimilika. Hapa analalamika kama simba, na wakati alikuwa amelalamika sawa simba, ngurumo 7 zikasikilizisha sauti yake. Na niliweza kuambia kwamba hata lalamika kama simba Butembo, ama Jeffersonville Amerika, ama Ulaya, ama Asia, ama Afrika. Lakini kwenye nalalamia kama simba ni kule Muisrael, Jerusalem, baada ya
mahubiri ya washuhuda wawili. Nilisema pale davantage niko na zungumuza tu kufanya kifupi kusudi tuweze kuona wapi tuliachia. Mungu atusaidie sana. Na maandiko nasema wakati yenye ngurumo 7 ziliposikilizisha sauti yake, nilitaka ndaandika, lakini sauti kasema tia muhuri yale ambayo ngurumo 7 yalisema usiandike. Nikaweza kumwambia kwamba kila ambacho sie tunahubiri leo, tunahubiri tu yale ambayo yameandikwa, sababu mambo ya siri ni ya Mungu, na mambo ambayo yamefunuliwa kulingana na Kumbukumbu la Torati 29:29, mambo imefunuliwa ni yetu na watoto wetu kusudi tupate kuyatenda. Lakini ngurumo 7 hazikufunuliwa. Ngurumo 7 hazikuandikwa ndani ya maandiko matakatifu. Ngurumo 7 gisi hazikuandikwa, hatuwezi kuzihubiri. Gisi haziandikwe, haziwezi leta imani ya kunyakuliwa. Sababu maandiko nasema ndani ya Rome chapitre 10 verset 17 ya kwamba imani inakuja kwa kusikia, na kwa kusikia neno la Kristo. Maana kwenye neno la Kristo haliko linahubiriwa, pale hakuwezi patikana imani juu ya kunyakuliwa. Mungu abarikwe sana. Na imani ambayo tunashuhudia ni imani ambayo inalingana na maandiko matakatifu. Bibi harusi njoo ule mwanaamini kulingana na gisi maandiko yanavyosema. Mungu wetu apewe sifa sana. Ni pale njoo tuliachia siku ambazo zilipita. Ukikamata kukipindi yake ya 10 ya Ufunuo, shairi yake ya 5, andiko nasema hivi kushairi ya 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Na malaika ambaye nilimuona akisimama juu ya bahari na juu ya inji, akiinua mkono wake wa kuume mbinguni na kuapa kwake yeye anayeishi milele na milele, aliyeumba mbingu na mambo ambayo iko ndani yake, inji na mambo ambayo iko ndani yake, bahari na mambo ambayo iko ndani yake, kasema ya kwamba hakutakuwa tena wakati. Ndugu msikilizaji, hii maandiko hayatimia bado. Ni ole sana wakati yenye mwanadamu haiko naona maandiko yenye kunatimia leo, lakini anakamata maandiko yenye tatimiaka mwakati ya zamani anaileta tena leo. Ni ole sana. Leo kuko maandiko zeziko zinatimirika. Nilibaonesha moja wapo ya maandiko iko yatimilika. Mwanadamu leo iko avegle, haiko anaona zile maandiko. Lakini maandiko zezitatimirikaka zamani baada ya neema kuisha, ama baada ya kanisa bibi harusi kunyakuliwa, mwanadamu anaenda zikamata anasema zimetimia leo. Ile ni utongozi mtupu, ni upofu. Bibi harusi anaposha tembea toka mwangaza hadi mwangaza, haiko ndani ya giza. Vitu vyote vimekuwa wazi kubibi harusi. Munenda ona shairi yake ya 5 inasema, na malaika niliyemuona akisimama juu ya bahari na juu ya inji, akiinua mkono wake wa kuume mbinguni na kuapa kwake yeye anayeishi milele na milele, aliyeumba mbingu na mambo ambayo iko ndani yake, dunia na mambo ambayo iko ndani yake, bahari na mambo ambayo iko ndani yake, akasema ya kwamba hakutakuwa tena wakati. Il n'y aurait plus de délai. Ndani ya Daniel chapitre 12 verset 7, ni ile meme écriture, tutaiona kwa urefu ku verset yake ya 7. Daniel 12 verset 7, andiko nasema hivi: Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que cesseront dans des temps et la moitié des temps
que toutes ces choses finiront, car la force du peuple saint sera entièrement brisée. Mungu atusaidie sana. Huku ndani ya Apocalypse chapitre 10 verset 5, malaika ambaye nilimuona akisimama juu ya bahari na juu ya inji, akainua mkono wake wa kuume mbinguni. Lakini hapa ndani ya Ufunuo, ndani ya Daniel chapitre 12 verset 7 inasema, et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Hapa mdaniele, ule ange alinua mikono yake mbili juu, mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Lakini huku mwapokalipse, wakati yenye anainua mkono, akiwa malaika yule yule, alinua tu mkono wake moja, ambao ni mkono wa kuume. Juu ya nini? Wakati Danieli alimuona, alinua mikono yake miwili. Lakini wakati Jean anenda muona ku Ile de Patmos, anainua tu mkono wake moja. Sababu munajua, mumukono yake yengine mulikuwa na mko ile un petit livre ouvert. Sababu mkono yake ilikuwa inakamata un petit livre ouvert, c'est pourquoi alisumba mkono moya. Lakini kule mdaniele, Daniele alimonaka na hana livre dans la main, alikuwa hana kitabu kidogo mkono. Mkono ilikuwa tupu, c'est pourquoi mikono zote alizisumba juu. Lakini ndani ya Apocalypse chapitre 10 verset 5, alikuwa iko na ile livre de la rédemption, yenye ilikuwa iko scellé. Alikuwa na ile livre, c'est pourquoi alisumba mkono moja. Acha nisome yulu kidogo. Ndani ya Apocalypse 10 verset 2 nasema, il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Alikuwa na un petit livre dans sa main. Njo maana wakati anasumba mkono ndani ya Apocalypse, anasumba main moja, sababu yengine iko na livre. Ile njo maandiko matakatifu. Mungu atusaidie sana. Utendaona, ukikamata Daniel chapitre 12 pale ku verset 7, unendaona akalalamika, akaapa kwake yeye anaishi milele, ya kwamba yetakuwa munyakati na nyakati na nusu ya wakati. Wakati maneno haya yote yatakapokwisha, wakati nguvu ya taifa takatifu itakapovunjwa kikamilifu. Unendaona kwamba wakati yenye, tangia wakati yenye anainua mkono, anasimama juu ya bahari, mguu wa kuume kubahari, mguu ya kushoto kuinji, na anasumba mkono ya kuume, sababu mkono wa kushoto iko na kitabu, na anasema kwamba hakutakuwa tena wakati. Ile ni Ufunuo. Ndani ya Danieli anasema ya kwamba itakuwa munyakati, wakati na nyakati na nusu ya wakati, ni usemi mmoja. Il n'y aura plus de délai. Ndani ya Apocalypse chapitre 10 verset 5, ndani ya Daniel 12 verset 7, ana determine temps. Kutakuna bakia wakati na nyakati na nusu ya wakati. Malaki wakati yenye anafanya kile kiapo, anatia mguu wa kuume kubahari, mguu wa kushoto juu ya inji, na anaapa kwake anaishi milele na milele, ya kwamba kuna bakia wakati na nyakati na nusu ya wakati. Ni kusema depuis ile wakati yenye anasimama kubahari na anaapa, kuna bakia tena wakati ama miaka 3.5. Sababu miaka 3.5 ya kwanza yenye iko exprime en jour, yenye natamu kwa musiku ya 1260 jours, ilipewa juu ya Israel na juu ya bashuda bawili, kusudi baweze kuhubiri Israel. Na ile njo nilibambia kwamba
Ile njo ton d'histoire ya Muzakari 14 verset 7 mu contexte yake propre. Mungu apate kutusaidia sana na Mungu apate kutulesha maneno yake. Ni vitu vya kilindi sana, ni chakula ya bibi harusi. Mungu atusaidie sana. Ni kusema wakati yenye malaika anaapa, mguu wa kuume kwa juu ya bahari na mguu wa kushoto juu ya inji na mkono akisumba anasema hakuna tena wakati. Ile expression kusema hakuna tena wakati ni kusema wakati na nyakati na nusu wakati. Ni terme mwana kusema miaka 3.5 njo inabakilia ya grande tribulation ama ziki kubwa. Mungu wetu abarikiwe sana. Na mnajua ndugu wapendwa, wakati ya ile ziki kubwa kulingana na maandiko, munyama sababu naye atapewa 42 mois akifanya kazi yake conformément na gisi nilibasomea ndani ya Apocalypse chapitre 13 verset 4 na 5. Tutasoma maandiko. Inasema hivi: Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Nao wakamwabudu yule joka sababu alikuwa amempatia mamlaka yake yule mnyama. Wakamwabudu yule mnyama wakisema, ni nani njoo anafanana na mnyama na ni nani njoo anaweza kupigana naye? Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème, et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Mungu atusaidie sana. Akapewa kinywa kinachosema maneno ya kiburi na matukano, na akapewa vile vile uwezo wa kutenda kwa miezi 42. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux, dans le ciel. Naye akafungua kinywa chake kusudi apate kusema matukano zidi ya Mungu, matukano zidi ya jina lake, matukano zidi ya hekalu yake, na kutukana wao wanaokaa katika mbinguni. Ndugu msikilizaji, utaelewa ya kwamba hapa kuko jambo ambayo iko decree ndani ya Apocalypse chapitre 13 4-5. Utarasikia maandiko ku verset 5 sema, et il lui fit donner une bouche, akapewa kinywa. Basi ni nani yule mwenye maandiko nasema et il lui, ule lui ni nani? Yule ambaye amepewa kinywa cha kusema mambo makubwa makubwa, mambo ya matukano, naye akapewa kinywa kusudi apate kutukana Mungu, atukane jina lake, atukane na wale venye banaikala mbinguni. Na unenda ona wakati yenye maandiko inazungumza juu ya ule mtu ama su forme ya nyama, inasema kwamba yule drago, sababu ukesoma maandiko matakatifu ndani ya kitabu cha Ufunuo kipindi ya 12, utaona drago kwanza kama ni nani. Ndani ya andiko lake la 3 ni Ufunuo kipindi ya 12 shairi yake ya 3 inasema hivi. Tunaweza anza kushairi yake ya 7. Et il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Kukawa vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule nyoka, na yule joka na malaika zake akapigana. Ni kusema yule joka vile vile ana malaika zake. Vile njo maandiko inatudekrire yake, inatudekrire yeye. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Lakini hawakuwa na nguvu na nafasi yao haikupatikana ndani ya mbingu. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien,
appelé le diable et Satan. Pale maandiko na dekrire yule drago ni nani? Yule drago mkubwa mwenye iko na malaika zake vile vile alijaribu kupigana na malaika Mikaele na pamoja naye na malaika zake, lakini maandiko nasema kwamba hakukuwa na nguvu. Yule joka wa zamani, yule drago akaporomoshwa juu ya dunia. Maandiko nasema kwamba ule drago, ule nyoka wa zamani anaitwa Diabolo na Shetani. Sasa yule Diabolo na Shetani ambaye njo drago, maandiko nasema kwamba atapatia autorite yake yote, ataipatia yule mnyama. Donc a d'autres termes, trône de Satan, mwenye ata exercer trône de Satan ku pouvoir pendant 42 mois, atakuwa ni yule bete. Mungu atusaidie sana. Yeye atakuwa na pouvoir, shetani atamtumikisha. Ni kusema a d'autres termes, shetani atakuwa shajengarni ndani yake. Sababu wakati bibi harusi ananyakuliwa, shetani anaporomoshwa toka anga. Senye shetani anaporomoshwa toka anga, ni pale ndio atakayepatia sasa yule bete, atakayempatia trone yake. Ni kusema yule drago, le diable, shetani atajengarne ndani ya la personne de la bete. Na wakati nyama jengarne ndani ya yule antikriste, ile njoo namfanya kuwa mnyama. Na sasa maandiko nasema kwamba vile vile atafanya kazi pendant 42 mois. Pale bibi harusi tena haiko kudunia. Pale 144,000 ishahubiriwa. Pale ishakuwa sele. Pale neema isha kudunia. Mungu abarikwe sana. Wakati ya kokolewa itakuwa tena haiko. Sasa ni wakati ya mnyama kufanya kazi. Maandiko nasema kwamba amepewa kinywa cha kusema makufuru na matukano. Anatukana Mungu, anatukana jina lake, anatukana vile vile na hekalu ama tabernakle, anatukana na venye wanaikala ndani ya mbinguni. Mukesoma maandiko mzuri, ndugu wapendwa, kuverse yake ya 6 ya Apocalypse 13 verset 6, pale tumesha pasome nasema elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Banani njo banaikala mbinguni? Venye uyu mnyoka, uyu nyama iko na batukana na biko hata mbinguni. Anatukana na jina la Mungu, anatukana na Mungu, anatukana na tabernacle yake. Sababu mnajua conformément na Jean 14, Jésus aleta promesse ndani ya Jean 14. Utaanzia pale ku verset yake ya pili, inaandikwa hivi: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Kuna makao mengi katika nyumba ya baba yangu. Isingalikuwa hivyo ningaliwaambia, lakini nakwenda kuwatayarishia nafasi. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ndugu msikilizaji, wakati yenyewe andiko nasema ya kwamba yule mnyama akapewa kinywa cha kutukana Mungu, kutukana jina lake, kutukana hekalu lake, na kutukana wale wanakaa katika mbinguni, kulingana na Jean chapitre 14. Tangia Jésus aleta promesse ya kusema na tutayarisha nafasi. Wakati atakuwa ametayarisha nafasi, atakuja kututwaa kusudi pale ambapo iko tuende tuikale pamoja naye. Mungu abarikwe sana. Ni kusema tangia kunyakuliwa kwa kanisa bibi harusi mpaka mwanzo ya utawala wa miaka 1000, venye batakuwa biko mbinguni itakuwa ni bibi harusi. Sasa huyu mnyama atakuwa kunatukana vile vile na bibi harusi mwenyiko mbinguni. Sijui kama ni matukano ya aenge takuwa nasema, lakini maandiko nasema kwamba atapewa kinywa. Haiko kinywa cha kutukuza Mungu, lakini kinywa chenye anapewa ni kutukana Mungu, ni kutukana jina la Mungu, ni kutukana hekalu ya Mungu, na kutukana bibi harusi mwenyiko mbinguni. Vous voyez? Mungu atusaidie sana. Akisha tukana sasa bibi harusi mwenye haiko naona, sasa ule matabaja kudunia, ule bikira pumbafu,
ule matabaka kudunia, ule 144,000 tribus d'Israel mwatapita ndani ya grand tribulation, itakuwa namna gani? Sababu haya mateso yenye mnyama ataleta baada ya mahubiri ya washuhuda wawili, baada ya kuvunjwa kwa agano, Mungu atusaidie sana, sababu atafanya hivi vitu ni baada ya Yesu Kristo kujifunua kwa Israeli. Wakati Israeli itakuwa imeomboleza, wamemtambua yeye ni nani, ile voile de Moise imeondolewa juu ya mioyo yao. Wakati nyewe watatambua ujanja wake ya kwamba si yeye ndiye Kristo, ya kwamba yeye ni mpinga Kristo, yeye njo yule mnyama. Wakati watakuwa wametambua ujanja wake, njo sasa atana kuvunja agano. Na wakati amevunja agano, munaona gizi maandiko na mdekrire, atafanya les choses les plus abominables. Na mambo atafanya ni kutukana Mungu, ni kutukana jina lake, ni kutukana bibi harusi mwenyeko mbinguni. Sababu munajua hataweza bibi harusi jua atakiko mbinguni, atafatana njoo na bibi kudunia. Na munajua mazara yake itaelekea wale wote venye bakupewa alama yake mnyama. Mungu atusaidie sana, na Mungu apate kutolesha maneno haya, sababu kuko vitu vyenye vitapitikana kudunia wakati Mungu atakuwa amemaliza kazi na ku Israeli. Vitu vyenye vitapitikana kudunia, siwezi penda ndugu mpendwa, ama siwezi kusuhete bifie kudunia nuko ndani yake. Bibi harusi ni mwenye heri, sababu hivi vyote vitafia kudunia. Bibi harusi na menyakuliwa. Hivi vitu kunaona leo, insécurité partout, wakimbizi partout, magonjwa. Frère, hii ni mwanzo tu ya uchungu. Leo watu viko nateseka, viko banalia, tunalia krize, tunalia hiki na kila. Ile ni mwanzo. Mungu atusaidie sana, tuingie mu preparation conformément na Matthieu 25 verset 10. Sababu wakati atakuja atukute tuko tayari tunyakuliwe, ile wakati tutakuwa tumehepuka maprobleme zitakuya. Sababu zeziko na kuya njoza mingi. Njoza mingi. Iyora beaucoup de peste, iyora beaucoup de probleme. Iyi korone kingali ya kidogo. Iyi bachinja bakingali ya kidogo. Iya beaucoup de probleme zezita survenir kubale batabakia ku enlèvement. Siwezi kusuwete ndugu mpendwa, wakati Yesu Kristo anakuja ubakie. No. Mungu atusaidie sote pamoja, tumeamini ujumbe wa kibiblia wakati wa mwisho. Sasa tuingie mu preparation, tuingie mu sanctification. Sanctification nyo conforme na maandiko. Tuingie mu sanctification wakati Yesu atakuya atukute tuko tayari. Lakini mjue kwamba hivi vitu vyote vitafika, sababu mnyama atafanya kazi kwa muda wa ya miezi 42 ama 3 ans et demi. Iko napiganisha wale wenye bakupokea alama ya mnyama. Kuna kuwa na wengine ambao tunaita siku ya Bwana, labda dimashe tutaingeleta na pale davantage. Ni mapigo zenye Mungu atapiga dunia kupitia zile matrompete. Sababu mnajua kuko 6 trompete zitafatana. Zitafatana chronologiquement, zitafatana papo moja baada ingine, moja baada ingine. Ni matrompete za mapigo, ni 6 trompete za mapigo zinapitikana mu 6e so. Sauf ile ya 7, njoo yenye hakuna mapigo yoyote, iko different na zingine. Ni trompete ambayo itapigwa juu ya kutangaza utawala wa miaka 1000, na pale njoo siri ya Kristo itatimilika. Mungu atusaidie sana. Ndavi developer davantage dimanche. Leo ilikuwa sous forme ya introduction. Kuko ba trompete, 6 trompete ni za mapigo. Kuna kwa 7 coupe zitakia maliza mena ile ziki kubwa. Nazo vile vile ni za mapigo. Tutona ndani muko nini, dunia itapata nini. Mungu atapiga hii dunia, Mungu atasafisha dunia, atapiga wote viko na alama mnyama. Ginzi mnyama alishambulia wote viko na alama yake, vile vile Mungu atapiga wote viko na alama mnyama. Mungu atusaidie sana, na mwile wakati hakutakuwa tena neema. Mungu atusaidie sana na atuwezeshe sana. Dunia itapita mu vitu vya ajabu. Mungu atuwezeshe sana. Atapiga atatukana Mungu, atatukana viviko mbinguni, atatukana hekalu takatifu. Na ndugu mpendwa, gizi Danieli kuna mdekriri. Acha nisome hii omo karibu andiko ya mwisho. Gizi Danieli kuna mdekriri ndani ya Danieli 7:5. Hii ni maneno ya Mungu na hakika itatimilika. Mungu atusaidie tu
tupate kutembea ndani ya utiifu wa neno lake. Ndani ya Daniel 7 verset 5 inaandikwa hivi juu ya yule mnyama: il prononcera des paroles contre le très haut, il opprimera l'essai du très haut, ils espéreront changer le temps et la loi, et l'essai sera livré entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié des temps. Yeye atatamka maneno zidi yake aliye juu, naye ilo primera atatesa watakatifu wa aliye juu, na atazani il va espérer abadilishe wakati na sheria, na watakatifu watawekwa ndani ya mikono yake kwa muda wa miaka 3.5. Tutaendelea. Mungu awabariki. Tutaomba. Mungu Baba yetu, tunaendelea kukushukuru sababu kwa mwema. Vitu vyenye umetayarisha bibi harusi ni vitu vyenye bewa ipanda juu ya mawazo yake, ni vitu vyenye vraiment hatuwezi weza kufasiria na usemi wa kimwanadamu, lakini che tunajua leo tuko ndani ya matayarisho. Tayarisha mioyo ya walio wako kusudi wakati unakuja kuchukua bibi harusi upate kumkuta akiwa tayari na apate kunyakuliwa pamoja nawe, sababu vitu ambavyo viko nakuya nyuma ya dunia baada ya bibi harusi kunyakuliwa ni vitu vigumu sana vyenye dunia itapita ndani yake, ni masirikostase makubwa yenye dunia itapita ndani yake. Lakini tunakushukuru sababu bibi harusi hata pita ndani ya vile vyote. Umemtayarishia pahali pazuri, pahali pa furaha. Bariki mgine wetu wa Butembo, bariki ndugu na dada, bariki watoto yako, na uendelee kutushughulikia. Mujina la Yesu Kristo, amen.